पवित्र सुदशा व्रत शुक्ल पक्ष दशमी तिथि पालित हुए। यह व्रत को प्रत्येक ओडिया साधवा नारी पालन करिथांती। यह व्रत माँ लक्ष्मी सबुठारु प्रिय व्रत होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेले घरे सुख शांति समृद्धि प्राप्त होता है। सेथिपाई यह व्रत को समस्ते श्रद्धार सहित पालन करिथांती। यह व्रत मर्त्यपुर रे किए प्रथमे करथिले ओही व्रतर महिमा कथा चलंतु जानिबा एही भिडियोटी रे। जय जगन्नाथ, मु वनजा मु स्वागत करुछि मो चैनल को। आपण माने देखुछन्ती वनजा मोटिवेशनल। आज पुणी एक नया वीडियो मु आपण मानको पई नै आछि। चलंतु जानिबा सुदशा व्रत। एही सुदशा व्रतर कथा आ महिमा जानिबा एही भिडियोटी रे। भिडियोटी नुआ करी देखुतिले निश्चित भाव रे सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु और शेयर करंतु। आ निश्चित भाव रे आपणकर मतामत निहाती दियंतु। चलंतु जानिबा एही व्रतर कथा। देवश्री नारद इंद्र को यही कथा सुनाउचंती। थरे मत्य मंडल रे अवंती नाम रे एक राज्य थिला। से राज्य रे विष्णुवर नाम रे जणे ब्राह्मण थिले। तांको स्त्री को नाम लक्ष्मीवती। से ब्राह्मणी लक्ष्मींकर व्रत सर्वदा करंती। तांको उपरे माँ लक्ष्मींकर सुदय हैला। से सुख संपत्तिर ऐश्वर्य तांको प्राप्त हैला। माघ मास शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार एही दिन सुदशा व्रत पड़ी थाए। ब्राह्मणी एक वर्ण गाई गोबर आनी लिपिला, नदी रे स्नान करी घर को आसी छोटी चिता सबु देला। माँ लक्ष्मी को स्मरण कला। 10 वर्ण मुरुज पकाइला। पद्ममंडल करी लक्ष्मी को स्थापना कला। 10 क्षय सुता व्रत स्थापना कला। 10 दीप लगाइला। आउ तापरे पुण्य कुंभ से बसाइला। कजल नहीं घटरे देले। तापरे 10 मंडा पिठा करी लक्ष्मी नारायण को स्मरण कले। लक्ष्मींकर 10 नाम को स्मरण करी 10 गंठी व्रतरे देले। प्रथम गंठीर नाम लक्ष्मी नारायणी, द्वितीय गंठीर नाम कमलिनी, तृतीय गंठीर नाम श्री हरिप्रिया, चतुर्थ गंठीर नाम पद्मालया, पंचम गंठीर नाम कमला, षष्ठ गंठीर नाम चंचला, सप्तम गंठीर नाम विघ्नसेनी, अष्टम गंठीर नाम सिंदूर दुलणी और नवम गंठीर नाम दुर्गति नाशिनी, दशम गंठीर नाम विष्णु पाटराणी। एहीपरि भाव लक्ष्मींकर 10 नाम को स्मरण करी व्रतरे 10 गंठी दे हस्तरे एहाकू धारण कले। तापरे ब्राह्मणी पानी आनिबा पई माठिया नहीं नदी को गले। व्रत को हाथरू काढ़ी से कूलरे रखिले। पाट सुतार व्रत मांस मिंज भली देखा जाउथला। चिल्ल आसी झांपी नहीं गला। जल आनी देखे तो ब्राह्मणी व्रत नाही। देखिला चिल्ल नहीं जाउची। व्रत न पाई ब्राह्मणी बहुत कांदिला। एपटे मृगिया शिकार पई नल राजा बन को जाइथिले। ब्राह्मणीकर कांद सुनिले आउ ताकू पचारिले, कौन पई कांदुछ? ब्राह्मणी प्रथमे राजा को सत्य कराइले, जदि आपण मोर दुख दूर करि परिबे ताहाले मु मोर दुख कथा कहिबी। राजा सत्य कले। ब्राह्मणी सब कथा कहिले। प्रथमे कहिले, मोर व्रत चिल्ल नहीं जाइछि। आपणकर जेमा देई एही व्रत करूचंती। आपण आपणकर जेमा देई ठारू व्रत आनी मते दियंतु। राजा सत्य तो करिचंती, तेणु राणी पाखकू गले। राणी को कहिले, सब कथा कहिले और राणी को ठारू व्रत मागिले। राणी कहिले, ये सुदशा व्रत माँ लक्ष्मींकर व्रत। यही व्रत को काहाकू दियंतिनी, महालक्ष्मी रोष करिवे। किंतु राजा सत्य करिचंती। सेथिपाई जेमा देई तांको व्रत को हस्तरु काढ़ीना राजांक हाथरे देले। राजा यही व्रत को नहीं ब्राह्मणी को देले। ब्राह्मणी ये व्रत देखी बहुत खुशी होई गले। एपटे नल राजांकर विपत्ति आरंभ होई गला। लक्ष्मी देवी रोष कले। चरी जिबा गोरु घर को फेरिलेनी। धान सब हरण होई गला। शत्रु आक्रमण कले। राजा राणी राज्य छाड़ी पलाइले। बाटरे एक पोखरी पड़िला। राजा राणी पोखरी 4टी माछ आनिले। माछ को पोड़ी रखिया पई राजा राणी को कहिले। आउ भिक्षा पई नल राजा निजे गले। आउ किछि अन्न मध्य भिक्षा करी आनिले। जेतेबेले नल राजा फेरिले, महाराणी को पाखकू अन्न नहीं आसीथिले। एही अन्न को एक काऊ हठात कुआडू आसी झांप मारी अन्न को नहीं चली गला। एहा परे जो माछ गुड़िक रखिथिले से माछ गुड़िक बंची पोखरी को डेई पलाइले। एहा परे राजा और राणी
ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ରାଜା ରାଣୀ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଗିଳିଦେଲା। ରାଜା ରାଣୀ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏକ ବଣ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ବଣରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଖରେ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଏକ ମୟୂର ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା। ରାଣୀଙ୍କର ଗହଣା ସବୁକୁ ଦେଖି ସେ ମୟୂର ଚିତ୍ର ଜିଅନ୍ତା ହୋଇ ଗିଳିଦେଲା। ରାତ୍ରିରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଭୀମରାଜଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇଗଲେ। ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। ଭୀମରାଜା ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ତୁମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛ, ତୁମର ବୃତ୍ତି କଣ, ଏସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ନଳ ରାଜା ନିଜର ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖି କହିଲେ ସେ ନଳ ରାଜାଙ୍କର ରୋଷେଇଆ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ସେ ରୋଷେଇଆ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଏପଟେ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଦେଖିଲେ ନଳରାଜ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ମଧ୍ୟ ଭୀମରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମାତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଏ ଦମୟନ୍ତୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ନିଜର ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସେ ଦାସୀ ଭାବରେ ରହିବେ ବୋଲି ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ଆଉ ମହାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ସେଠାରେ ଦାସୀ ଭାବରେ ରଖିଲେ। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ପଡ଼ିଲା। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା। ରାଣୀ ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଦାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତ କରନ୍ତେ। ମହାରାଣୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତ କର ବୋଲି କହିଲେ। ଏହାପରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଦମୟନ୍ତୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ବିଧି ଅନୁସାରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ନାମକୁ ସୁମରଣା କରି ବ୍ରତରେ 10 ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କଲେ। ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏପଟେ ନଳ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲେ ରାଜା ଏତେ ଦିନ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ରାଜାର ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଣେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଟହାତୀ ଛାଡ଼ିଲେ। ପାଟହାତୀ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବ ସେ ହେବେ ରାଜା। ପାଟହାତୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ନଳରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ନେଇ ଢାଳିଲା। ଆଉ ତାପରେ ନର ନାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ବସାଇଲେ। ଏପଟେ ଦମୟନ୍ତୀ ଜେମା ଦେଇ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଆଉ ଖୁସି ବହୁତ ହେଲେ। ଜେମା ଦେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଦେଖି ଏସବୁ ଖୁସି ହେଲେ। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ସେ ଆପଣାର କରିଲେ। ତାପରେ ବିଧି ମତେ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ହସ୍ତେ ପୁଷ୍ଟେ ରାଜା ଆସିଲେ। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ସେ ଉଦ୍ଗାରି ଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ନଳ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ନଳରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ପୁଣି ପୂରି ଉଠିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦୟାରୁ। ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳିଲେ। ଏହାପରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା। ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଏହି ବ୍ରତ କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କଲେ। ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସଦା ଆମକୁ ରଖିଥିବ ମା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି।